नमस्कार सांग माने जय श्री जगन्नाथ। आज तो जानिबा पिता लागिपारे किंतु निराट सत्य कथा। आसंता काली की अपेक्षा न करी आजिर प्रति मुहूर्त को उपभोग करंतु। काहाकु बा जଣା आसंता काली भाग्य रे कौन लेखा होईछि। यह सत्य जे पर्यंत आपण लोकंक काम रे आसुथिबे से पर्यंत लोके आपण को चिन्हुथिबे। काहेकि ना समस्त जानिछंती दीप जल्ला परे दियासिली काठीर अवस्था। राग आउ झड़ दुईटा जाक एका प्रकार थमिगला परे बुझा पड़े केते क्षति करछि। सेथिलागि राग क्रोध ठारू दूरे रुहंतु। जेमिति एक छोट पोक बड़ बड़ फल भितरे पशि फल को नष्ट कर दिए, ठीक सेमिति संदेह संपर्क भितरे पशि बड़ बड़ संपर्क को भी नष्ट कर दिए। सेथिलागि सबुथिरे संदेह करंतु नहीं। टंका हेउछि छोट मुद्रा, स्वास्थ्य हेउछि बड़ मुद्रा, प्रेम भाग्यशाली मुद्रा, बंधुता हेउछि मीठा मुद्रा, किंतु संपर्क हेउछि एक सोना मुद्रा। यहाकु सुरक्षित भाव रखंतु। लुह नथिले आखि एते सुंदर होई न थांता, कष्ट नथिले खुशीर मूल्य न थांता। जदि चाहिबा मुताबक सब कुछ मिल जाउ थांता तेबे दुनिया रे भगवान का आवश्यकता ही न थांता। प्रेम करबा पूर्व प्रथम भल बंधुता करबा दरकार, कारण भल लाइफ पार्टनर हेबा पूर्व भल बंधुटी हेबा निहाती जरूरी। सुखी रहिबार मूल मंत्र मन मिशुची जेउठी संपर्क रखंतु सेठी। जेउठी इज्जत नाही सेठी को जीवार नाही, जे सुनु नाही ताकू बुझेबार नाही, जहा हजम हो नाही ताकू खाइबार नाही, जे सत कथारे भी रागे ताकू मनेबार नाही। जीवन रे दुख आसिले डरी जीवार नाही। ऋतु भली जे सांग होई बदलुची तांको सह सांग हबार नाही। सांग माने जदि वीडियोटी भल लागुथाय तेबे चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं छोट छोट लाइक टे आ आपनको भल पाइबा कमेंट माध्यम निश्चय जणांतु। धन्यवाद। सत्य पथरे असुविधा अछि हेले पराजय नाही। मिथ्या पथरे विजयर आत्मतृप्ति नाही। जेउठी आत्मतृप्ति नाही सेठी केबे विजय नाही। जीवन रे केबे भी तीनटा जिंस भांगंतु नाही, कहार विश्वास, कहार भरोसा और कहार हृदय। कहबाकू तो निजर बहुत थांती, हेले जेतेबेले मन उदास थाए सेतेबेले पाखरे केही भी न थांती। विवाह समय जेतेबेले समस्ते खुशी नाचुथिबे, विवाह समय जेतेबेले समस्ते खुशी नाचुथिबे सेतेबेले गोटे झिया भाबुथिबो कि से निज बापा माँ को बिना केमिति रहिबो। तार मन कथा ताकू ही जना थाए। घर तैयारी करिया पई टाइम लागे किंतु भांगिबा को टाइम लागे नहीं। बंधु बहु कष्ट रे मिले किंतु शत्रु हेबा पई टाइम लागे नहीं। संपर्क गढ़िया पई जीवन बीती जाए किंतु बिगड़वा पई टाइम लागे नहीं। मनुष्य को छोट रू बढ़ा पई टाइम लागे किंतु मरिबा को टाइम लागे नहीं। सबु प्रकार टाइम मनुष्य जीवन रे आसी थाए किंतु टाइम बीतबा को टाइम मध्य लागे नहीं। गाई साधारण पानी पी भी अमृत समान क्षीर दिए, किंतु साप सेही पानी पी घात विष गुड़ाक सृष्टि करे। एथरो आमे कौन शिक्षा मिलला हमको कि जीवन रे तुमर महत्व तुमे कौन पाइल सेथिरे नुहे, बरम तुम मन और चरित्र रे कौन अछि सेथिरे निर्भर करे। परस्पर भितरे स्नेह ममतार डोरी रे बांधी हुई रहिबा उचित, नहले हिंसात्मक शक्ति के ही यार फायदा उठाई सबु पोड़ी पाउंस कर दे थाए। सेथिलागि निज निज भितर स्नेह संपर्क रे बांधी होई कि रुहंतु, जेमिति केही भी ताकू भांगी परिबे नाही कि पोड़ी जल की पाउंस करि परिबे नाही। जीवन सारा शांति रह पई हेले अधिक धन संपत्तिर आवश्यकता न थाए। केवल मन को बुझी पारला परि जने बंधु किंबा जीवन साथी ही यथेष्ट होई थाए। एतिकी ही गोटे जीवन दरकार है, माने मिली गले ना जीवन शांति रे कटि जाय थाए। हाथर रेखारे जहाँ लेखा अछि
ତାହା ତ ମିଳିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ହେଲେ ମଣିଷର ପରିଶ୍ରମ କଲମରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଏ ତାହା ମଣିଷ ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଭକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଲୋକମାନେ ତୁମକୁ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଲୋକମାନେ କେବଳ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ହିଁ ତୁମକୁ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ତେବେ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ ଭାବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଅଟନ୍ତି ଯାହା ଅନ୍ଧାରରେ ହିଁ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କେହି ଆଘାତ କରନ୍ତି ବା କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ବହୁତ ରାଗ ଲାଗିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ନିଜ ଲୋକ ଆଘାତ କରେ ବା କଷ୍ଟ ଦିଏ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଲେ କିଛି କଷ୍ଟ ଦେଲେ ରାଗ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକ କେହି କଷ୍ଟ ଦେଲେ ବହୁତ କାନ୍ଦ ଲାଗେ। ମଣିଷ ତଳେ ବସି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗଣୁଥାଏ, କାଲି ଏତିକି ଥିଲା ଆଜି ଏତିକି ବଢ଼ିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଉପରବାଲା ଭଗବାନ ହସନ୍ତି ଏବଂ ମଣିଷର ନିଶ୍ୱାସ ଗଣନ୍ତି, କାଲି ଏତିକି ଥିଲା ଆଜି ଏତିକି କମିଗଲା। ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ, ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପ୍ରାଣୀ ଯାହାର ବିଷ ଦାନ୍ତରେ ନୁହେଁ ତାର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଥାଏ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସଂସାରରେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରାଣୀ ଯାହାର ବିଷ ଦାନ୍ତରେ ନୁହେଁ ତା କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଥାଏ। ଏଇଟା କଳିଯୁଗ ବନ୍ଧୁ, ଏଠି ମିଛକୁ ବାରମ୍ବାର ମୌକା ଆଉ ସତକୁ ଧୋକା ହିଁ ଧୋକା ମିଳିଥାଏ। ଏତେ ରାଗ, ଅଭିମାନ, ଈର୍ଷା, ଇଗୋ କ'ଣ ପାଇଁ? ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ସବୁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ରାଗ, ଅଭିମାନ, ଈର୍ଷା, ଇଗୋ, ଗର୍ବ, ଅହଙ୍କାର ଏହିସବୁକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଭଲ ଜୀବନ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଏକରେ ବିଜି ଆଉ ଦୁଇରେ ଇଗୋ। ବିଜି ଲୋକ ନିଜ ହିସାବରେ କଥା ହେବେ ଏବଂ ଇଗୋ ବାଲା ଲୋକ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କଥା ହେବେ। ଗର୍ବ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଁ ବେଳେବେଳେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗର୍ବ ପାଇଁ ନୁହଁ, ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାଟା ହିଁ ଠିକ୍। ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳେ। ତିନୋଟି ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳେ। ଜଣେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର। ତିନିରେ ସୁନ୍ଦର ପରିବାର। କହୁଥିବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ, କହୁଥିବା ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ ଆଉ ସହୁଥିବା ଲୋକ ବି ସବୁବେଳେ ଭୁଲ ହୋଇନଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ସମ୍ପର୍କ ନ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସବୁ ସତ ଜାଣିବି ମଣିଷ ଚୁପ୍ ରହିଥାଏ। ସତରେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବେଳେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିକି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଚୁପ୍ ରହିଥାଏ। ଜୀବନର 5ଟି ମନ୍ତ୍ର। ଦର୍ପଣ ମିଛ କହିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଜ୍ଞାନ ଭୟଭୀତ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଈର୍ଷା କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦୁଃଖୀ ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ବି କରନ୍ତୁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।